안녕하십니까. 반갑습니다. 저는 북한 개방방송의 오픈호 선교사입니다. Здравствуйте, я миссионер, открывающий открытое вещание Северной Кореи. 다른 믿음을 믿다가 지옥 갈 수 있는 사람들에 위하여 말씀을 드리겠습니다. Я говорю за тех, кто верует в другую веру и может попасть в ад. 교회에서 목사님들은 믿음으로 구원을 받는다고 합니다. Пасторы в церквях говорят, что человек спасается через веру. 그러면 어떤 믿음이 구원받는 믿음입니까? Так какая же вера является спасительной верой? 천국 가는 사람은 어떤 믿음을 가지고 있어야 합니까? Какую веру должен иметь человек, попадающий в рай? 천국에 가는 믿음에 대하여 말씀드리겠습니다. Позвольте мне рассказать вам о вере, попадании на небеса. 먼저 가짜 믿음에 대하여 알아야 됩니다. Во-первых, вам нужно знать о ложных убеждениях. 첫 번째 가짜 믿음은 믿음의 대상이 잘못된 것입니다. Первое ложное убеждение заключается в том, что объект убеждения неправильный. 믿음의 대상이 세상의 물질이 되어서는 안 됩니다. Объектом веры не должен быть материальный объект в мире. 자신의 재능을 믿어서도 안 됩니다. Вы не должны верить в свой талант. 사람을 믿어서도 안 됩니다. Люди не должны этому верить. 믿음의 대상이 자기 자신이 되어서도 안 됩니다. Объектом вашей веры не должны быть вы сами. 우리가 믿는 대상은 하나님과 그의 아들 예수 그리스도를 믿는 것입니다. Цель нашей веры – верить в Бога и в Его Сына Иисуса Христа. 믿는다는 것은 신뢰하여야 한다는 것입니다. Верить значит доверять. 하나님은 보이지 않습니다. Бог невидим, 그러므로 보이지 않는 하나님을 믿기가 쉽지 않습니다. поэтому нелегко поверить в невидимого Бога. 나는 이 세상에 운행되는 모든 상황을 보면서 하나님께서 계신 것을 확인할 수 있습니다. Я могу подтвердить, что Бог существует, взглянув на все ситуации, происходящие в этом мире. 하나님께서 우주의 운행을 하시는 모든 동식물의 생성 과정을 보면서 하나님이 살아계신 것을 확신할 수 있습니다. Мы можем быть уверены, что Бог жив, глядя на процесс создания растений и животных, посредством которых Бог управляет Вселенной. 그러나 대부분의 사람들은 눈에 보이는 것만을 믿고 보이지 않는 것은 믿지 않으려고 합니다. Однако большинство людей верят только в то, что видят, и не хотят верить в то, чего не видят. 교회에 나오는 사람 중에는 가끔 실족하는 사람들을 봅니다. Среди тех, кто приходит в церковь, я иногда вижу людей, которые спотыкаются. 사람들이 교회에 나오지 않는 이유를 들어보면 사람에게 상처를 받고 나오지 않습니다. Причина, по которой люди не ходят в церковь, заключается в том, что их обижают другие. 보이는 사람을 믿다 보면 하나님을 믿지 않게 됩니다. Если вы верите в людей, которых видите, вы перестаете верить в Бога. 하나님은 볼 수 있도록 예수님을 보내주셨습니다. Через Иисуса Бог позволит увидеть Его. 하나님 대신 예수님을 보게 됩니다. Просто смотрите на Иисуса вместо Бога. 예수님이 나의 죄를 대신하여 십자가에 못 박혀 희생하신 사실을 믿지 않기 때문입니다. Это потому, что я верю, что Иисус пожертвовал собой, будучи пригвожденным к кресту за наши грехи. 우리는 이 사실을 입으로 믿어 가슴으로 받아들여야 구원을 얻습니다. Чтобы спастись, мы должны верить в это своими устами и принять это своим сердцем. 노인이 나이가 들어서 힘이 없고 재산도 없으면 자녀를 의지하려고 합니다. Когда пожилой человек стареет и не имеет власти и собственности, он пытается положиться на своих детей. 그러나 자녀가 도와주지 않으면 낭망합니다. Однако, если ваш ребенок вам не поможет, вы будете разочарованы. 사람들은 오랫동안 믿고 의지하던 친구가 배신하면 크게 낭망합니다. Люди очень разочаровываются, когда друг, которому они доверяли и на которого долгое время полагались, предает их. 사람은 믿을 대상이 아닙니다. Люди не заслуживают доверия. 다만 사람은 사랑해야만 할 대상입니다. Однако люди – это существа, которые должны любить. 사람을 믿지 말고 오직 나를 위하여 나의 죄를 대신하여 죽으신 예수님을 믿어야 합니다. Не верь людям, а доверяй только Иисусу, умершему за меня, за мои грехи. 사람들은 하나님보다 물질을 더 신뢰합니다.
Люди доверяют материальным вещам больше, чем Богу. 재산을 의지하고 돈을 신뢰합니다. Люди полагаются на собственность и доверяют деньгам. 모든 물질을 만드신 분은 하나님이십니다. Именно Бог создал всю материю. 이 세상의 모든 물질은 영원한 것이 없습니다. Ничто в этом мире не вечно. 시간이 지나면 없어질 것들입니다. Это пройдет со временем. 오직 하나님만 영원하십니다. Только Бог вечен. 하나님을 통하여서 영원한 생명을 얻습니다. Мы обретаем вечную жизнь через Бога. 하나님이 없다고 믿는 사람은 자신의 능력만을 믿습니다. Люди, которые верят, что Бога нет, верят только в свои способности. 바보 같은 사람은 하나님을 믿는 것보다 자신의 주먹을 믿겠다고 합니다. Глупый человек говорит, что доверяет своим кулакам. 손주먹과 쇠망치가 어떤 것이 더 강합니까? Что сильнее, кулак или кувалда? 자신의 능력으로 할 수 없을 때에 사람들은 하나님 앞에 나옵니다. Люди предстают перед Богом, когда не могут сделать это самостоятельно. 교회를 다니면서도 자신의 능력만을 믿는 사람이 있습니다. Есть люди, которые верят только в свои способности, хотя и ходят в церковь. 이스라엘 사람들은 40년 동안 광야를 거치게 하신 것은 겸손하게 만들기 위함이었습니다. Причина, по которой Бог заставил израильтян идти по пустыне в течение 40 лет, заключается в том, чтобы сделать их смиренными. 오직 믿음의 대상을 영원한 하나님뿐입니다. Единственный объект веры – вечный Бог. 당신이 믿음의 대상으로 삼고 있는 것을 버리고 예수님만을 믿으십시오. Отбросьте то, что, по вашему мнению, является объектом вашей веры, и верьте только в Иисуса. 믿음의 대상이 잘못된 것을 회개하여야 합니다. Мы должны покаяться в том, что объект нашей веры неправильный. 두 번째로 잘못된 믿음은 입으로만 믿는 것입니다. Второе ложное убеждение – это верить только словами. 입으로만 생각으로만 믿어서는 안 되고 행동을 해야 합니다. Вы не можете просто верить словам или мыслям. Мы должны действовать. 믿음에는 영접하는 것이 따라야 합니다. За верой должно следовать принятие. 영접하여 주님과 함께 살아야 합니다. Вы должны принять это и жить с Господом. 영접한다는 것은 주님께 합당한 대접을 하는 것입니다. Принять кого-то – это значит относиться к нему, подобающе Господу. 나의 삶의 주인이 예수님이 되시고 나는 주님의 종이 되어야 합니다. Иисус занимает положение Господина в моей жизни, и я должен стать слугой Господа. 히브리서 11장 1절 믿음은 바라는 것의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거입니다. Вера – это суть ожидаемого и доказательство невидимого. 당신은 바라는 것은 무엇이 있습니까? Чего ты хочешь? 하나님께서는 우리가 바라고 무엇을 구하기를 원하십니까? Что хочет Бог, чтобы мы надеялись и просили? 누가복음 11장 3절 너희가 악할지라도 자녀에게 좋은 것을 줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 아버지께서 성령을 주시지 아니하겠느냐. Если вы хоть и злы, но умеете давать добрые подарки детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. 우리가 여러 가지를 구하여도 마지막에는 하나님께서 가장 좋은 성령을 주시기를 원합니다. Независимо от того, сколько раз мы просим, Бог в конце концов даст нам самого лучшего Святого Духа. 믿음은 보이지 않는 것들의 증거라고 합니다. Говорят, что вера – это свидетельство невидимого. 요한일서 4장 12절 지금까지 하나님을 본 사람은 없습니다. 그러나 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 가운데 거하시고 그 사랑이 우리 안에서 온전히 이루어집니다. 1 Иоанна 4:12. Никто никогда не видел Бога, но если мы любим друг друга, то Бог обитает среди нас, и любовь Его совершается в нас. 우리가 서로 사랑하면 우리 가운데 계신 하나님을 다른 사람들도 볼 수 있습니다. Когда мы любим друг друга, другие могут видеть Бога среди нас. 이것이 보이지 않는 것들에 대한 증거입니다. Это свидетельство того, чего не видно. 하나님의 나라에 들어가는 것은 예수 그리스도의 옷을 입는 것입니다. Войти в Царство Божие значит облечься в Иисуса Христа. 예수 그리스도의 옷은 바로 성령님이십니다. Одеяние Иисуса Христа – это Святой Дух. 우리 안에 성령이 있어야 천국에 들어갈 수 있습니다. Чтобы войти на небеса, нам нужен Святой Дух внутри нас. 믿는다는 것은 영접하는 것입니다. Поверить значит принять. 영접하는 것은 성령님이 우리 안에 들어오시는 것입니다.
Принять значит позволить Святому Духу войти в нас. 요한복음 1장 12절 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. Иоанна 1:12. Тем, кто принял Его, тем, кто поверил во имя Его, Он дал привилегию стать детьми Божьими. 믿는다는 것은 생각으로만 믿는 것이 아니라 우리 안에 영접하는 것이며 성령이 우리 안에서 함께 생활하는 것입니다. Верить значит не просто верить в свои мысли, но и принимать их в себя и позволять Святому Духу жить с нами. 믿는다는 것은 생각하는 것으로 끝나는 것이 아닙니다. Вера не заключается мышлением. 매일 나의 삶에 성령님과 동행하는 것입니다. Верить значит каждый день ходить со Святым Духом в своей жизни. 바라는 것의 실상이라는 말은 예수님을 영접하면 예수님의 사랑이 내 안에서 나타나는 것입니다. Реальность того, на что мы надеемся, означает, что когда мы принимаем Иисуса, Его любовь проявляется внутри нас. 영접하는 자 하나님의 자녀가 되는 권세를 받았습니다. Получившим Его было дано право стать детьми Божьими. 하나님의 자녀가 된다는 것은 우리가 하나님을 아버지라고 부르는 것은 굉장한 사건입니다. Быть детем Божьим значит называть Бога Отцом. Это удивительное событие. 창조주 되신 하나님이 나의 아버지가 되십니다. Бог-творец становится Отцом. 아버지 하나님을 믿는 사람은 이 모든 것을 상속받은 사람입니다. Те, кто верят в Бога Отца, наследуют все. 이 땅의 모든 것뿐 아니라 하늘에 속한 신령한 복도 받은 사람들입니다. Это люди, получившие не только все на этой земле, но и духовные благословения на небесах. 우리는 하나님의 씨를 받은 사람입니다. Мы – люди, получившие Божие семя. 하나님의 씨는 성령님이십니다. Божие – это Святой Дух. 예수님은 성령으로 잉태되셨습니다. Иисус был зачат Святым Духом. 요한일서 3장 9절 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그 속에서 거함입니다. 1 Иоанна 3:9. Всякий, рожденный от Бога, не грешит, ибо семя Божие обитает в нем. 예수님께서 거듭나는 것은 성령으로 다시 태어나는 것을 말씀하고 계십니다. Иисус говорит о рождении свыше от Святого Духа. 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없습니다. Если вы не родитесь свыше, вы не сможете войти в Царство Божие. 첫 번째 사람은 아버지의 정자로부터 태어납니다. Человек рождается из спермы Отца. 거듭난 사람은 하나님의 씨, 성령으로 태어납니다. Те, кто рождены свыше, рождены от Святого Духа, семени Божьего. 성령님이 바로 하나님의 씨가 됩니다. Святой Дух становится семенем Божьим. 성령 하나님이 우리를 안전히 주관하시게 하여야 합니다. Мы должны позволить Богу, Святому Духу, полностью контролировать нас. 믿음은 기도한다고 하루아침에 하늘에서 뚝 떨어지는 것이 아닙니다. Вера не падает с неба в одночасье только потому, что вы молитесь. 하나님과 지속적인 교제 가운데 믿음이 자라납니다. Вера растет в постоянном общении с Богом. 아버지와 아들 관계가 가끔 전화하면 좋은 사이가 아닙니다. Отношения между отцом и сыном не складываются хорошо, если они изредка созваниваются друг с другом. 필요할 때만 찾는 관계라고 한다면 이 또한 좋은 관계가 아닙니다. Отношения, к которым вы стремитесь только тогда, когда вам это нужно, также не являются хорошими отношениями. 좋은 관계가 되는 것은 그분의 말씀을 항상 듣고 그분이 원하는 삶을 살아야 합니다. Чтобы иметь хорошие отношения, необходимо всегда слушать его и жить той жизнью, которую он хочет. 우리는 하나님과 친밀한 관계가 되어야 합니다. У нас должны быть близкие отношения с Богом. 이것이 바로 영생의 삶입니다. Это жизнь вечной жизни. 요한복음 10장 17절 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 전하는 말씀에서 비롯됩니다. От Иоанна 10:17. Вера приходит от слышания, а слышание приходит от Слова Христова. 우리는 언제 하나님 앞에 갈지 모릅니다. Мы не знаем, когда предстанем перед Богом. 오늘이 될지 내일이 될지 그 시간은 아무도 모릅니다. Никто не знает, будет это сегодня или завтра. 그 마음에 예수님이 계시면 그는 심판에 이르지 아니하고 바로 천국에 갑니다. Если Иисус в его сердце, он не будет осужден и попадет прямо на небеса. 우리는 다른 사람 마음속에 예수님이 계신지 안 계신지 잘 모릅니다. Я не знаю, находится ли Иисус в чьем сердце-то.
그러나 하나님은 모든 것을 보고 알고 계십니다. Но Бог видит и знает. 나 자신도 하나님이 내 안에 계신지 안 계신지 스스로 제일 잘 알고 있습니다. Я сам лучше всех знаю, есть ли во мне Бог или нет. 평생을 예수님을 믿는다고 하면서도 그 안에 주님이 없다면 마지막에 천국에 가지 못할 수 있습니다. Если вы говорите, что верите в Иисуса устами всю свою жизнь, но Господа нет в вас, возможно, в конце концов, вы не сможете попасть на небеса. 지금 천국에 가지 못하는 잘못된 믿음에 대하여 말씀드렸습니다. Я сейчас говорил об ошибочных убеждениях, которые не могут привести на небеса. 믿음의 대상이 잘못된 것에 대해서 말씀드렸습니다. Я говорил о неправильном объекте веры. 오직 하나님 예수님만을 믿음의 대상으로 되어야 합니다. Объектом веры должен быть только Бог Иисус. 말로만 믿는 것은 생각으로만 믿는 것은 천국으로 갈 수 없습니다. Вы не сможете попасть на небеса, веря только словами или мыслями. 영접하고 함께 살면서 예수님이 나의 삶의 주인이 되어야 합니다. Я должен принять Иисуса, жить с Ним и сделать Его хозяином своей жизни. 항상 솔직한 마음으로 예수님과 교제하며 동행하시며 살아가시기를 바랍니다. Я надеюсь, что вы всегда будете жить в общении с Иисусом с честным сердцем. 당신 안에 항상 예수님이 주인이 되시기를 기도합니다. Я молюсь, чтобы Иисус всегда был Господом внутри вас. 지금까지 시청하여 주셔서 감사합니다. Спасибо за просмотр. 다시 만날 때까지 안녕히 계십시오. До свидания, до встречи.